അണികൾക്ക് ആവേശം പകർന്ന് അണ്ണാമലയുടെ റോഡ് ഷോ. കൊല്ലം മണ്ഡലം NDA സ്ഥാനാർത്ഥി G. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് തമിഴ്നാട് BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അണ്ണാമലൈ കൊല്ലത്തെത്തിയത്. രാവിലെ ആശ്രാമം മൈതാനത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ BJP ജില്ലാ നേതാക്കൾ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. കടപ്പാക്കടയിൽ നിന്നുമാണ് റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചത്. അണ്ണാമലൈ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിരവധി BJP പ്രവർത്തകർ കടപ്പാക്കടയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. തുടർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി കൃഷ്ണകുമാർജിയും അണ്ണാമലയും തുറന്ന ജീപ്പിൽ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തു. നൂറുകണക്കിന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് റോഡ് ഷോ കടന്നുപോയത്. റോഡ് ഷോ കടന്നുപോയ റോഡിന് ഇരുവശവുമായി നിന്ന പ്രവർത്തകർ ഇരുവരെയും ഹാരാർപ്പണം നൽകി സ്വീകരിച്ചു. കടപ്പാക്കടയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ ചിന്നക്കട ബസ് ബേയിൽ സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് അണ്ണാമലൈ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. LDFനെയും UDFനെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചായിരുന്നു അണ്ണാമലയുടെ പ്രസംഗം. രണ്ടാം ഘട്ടം കഴിയുന്നതോടെ ഇന്ത്യ മുന്നണി തകരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ അടി തുടങ്ങി. UPA ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യ 20 വർഷം പിന്നോട്ട് പോയി. സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് എല്ലാം കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ ഒന്നുകിൽ പേര് മാറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയും. ജൂൺ 4-ന് കേരളത്തിനും കൊല്ലത്തിനും മുക്തി കിട്ടുമെന്നും അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. மாநிலத்தை பொறுத்தவரை இங்க இருக்கக்கூடிய இருவருக்கும் கூட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியாக இருக்கட்டும், காங்கிரஸ் கட்சியாக இருக்கட்டும், இருவர்களையும் கூட கூட்டாளிகள் என்று சொல்வதை விட களவாணிகள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். காரணம் 2004 14 வரை இந்தியாவை எந்த அளவுக்கு கொள்ளையடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொள்ளையடித்திருக்கின்றார். 2004 14 வரை பார்க்க இதே கூட்டணி அங்கே இருந்தது. டெல்லியில இதே கம்யூனிஸ்டும் இதே காங்கிரசும் 10 ஆண்டு காலம் ஆட்சியில் இருந்தான். 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்தார்கள். 12 லட்சம் கோடி ரூபாய், 1 ரூபாய் 2 ரூபாய் இல்லைங்க, 12 lakh crore ரூபாய் அந்த அளவுக்கு ஊழல் செஞ்சாங்க. இன்னைக்கு கேரளாவை பொறுத்தவரை அடக்குமுறையிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன நினைக்கிறாங்க, அடக்குமுறையிலே இங்கே ஆட்சியை கைப்பற்றி விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள். ஏன் நம்முடைய அன்புக்குரிய வேட்பாளர் அண்ணன் கிருஷ்ணகுமார் அவர்களை பாருங்க. நேற்று சாயங்காலம் மக்களிடம் இதே போல பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது யாரோ ஒரு மர்ம நபரால் தாக்கப்பட்டு தன்னுடைய கண் சேதமடைந்து கண்ணுக்கு பாருங்க இது போட்டிருக்கிறான். நான் இன்று இந்த பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணகுமார் அவங்ககிட்ட சொன்ன, நீங்க பிரச்சாரத்துக்கு வர வேண்டாம், ஏனால் உங்களுக்கு மருத்துவருடைய ஆலோசனை என்னன்னா இருட்டாக கண்ணை வைத்திருக்க வேண்டும், எந்த காரணத்திற்கும் கூட வெளிச்சம் படக்கூடாது என்று மருத்துவர் சொல்லியிருக்கின்றார். நீங்கள் வரக்கூடாது என்று சொல்லியும் கூட கொல்லம் மக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு, கொல்லம் மக்களுக்காக நான் இருக்கின்றேன், என்னுடைய கண்ணே போனாலும் சரி நான் വേട്പാളരോട് നിശ്ചയமாக വേട്പാളരാக പ്രചാരത്തേക്ക്. ദക്ഷിണ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് K. സോമൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് BB ഗോപകുമാർ, സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം AG ശ്രീകുമാർ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ R. സുരേന്ദ്രനാഥ്, ശശികല റാവു, സെക്രട്ടറിമാരായ കൃപ വിനോദ്, പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി RK രാധാകൃഷ്ണൻ, യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രണവ്, മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഐശ്വര്യ എന്നിവർ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.